should be this one. Okay. Hello, welcome back to my channel, and it's been a long freaking time since I haven't talked to you guys. Udah lama banget aku nggak ngobrol sama kalian, dan kayak I don't know, aku udah lama banget aja nggak aktif di social media because there's a lot of things yang I have to deal with di sini, and I just needed time. Before we start the video, I just want to say hi, hello, and I am so sorry. Aku udah lama banget nggak aktif di social media sama sekali. Udah 1 bulan kayaknya, atau lebih bahkan. Karena there's just a few things, a lot of things actually, yang aku udah lupa sama bahasa Indonesia. Bentar, maaf. There's a lot of things that I have to deal with di sini, di Paris, as you can see. In Paris masih pastinya bukan di Indonesia. Intinya I've been kind of stressed out, and I needed to clear my head. Aku butuh kayak waktu untuk memproses semua emotion itu, I guess, because there's some things that I don't share with the public. Ada banyak hal yang aku nggak suka share ke public, ke kalian, because of personal and private reasons, and the other things itu aku belum siap aja untuk share ke kalian. Dan sekarang I am trying to go back to the social media world. I missed you guys so much, and a lot of you juga pada nanyain kayak where did I go, blah 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 blah, and you guys have a lot of questions. I can answer them in this video. Nggak semua akan aku jawab sekarang. For now, secukupnya aja dulu. Aku baru pulang sekolah, and today is Valentine's Day. Yeah, today is Valentine's Day. Still single and still happy. I don't really mind. I really don't mind being with myself, being in peace with myself, because I'm trying to like get in tune with myself, dan aku pengen mengenal aku sendiri dulu gitu. And I really like my own company juga. Ya, aku mau beli bunga untuk aku sendiri, tapi pas aku ngeliat harganya agak kayak you know what, gak jadi. You know what, never mind. Aku bisa bikin bunga sendiri aja. Ini belakang itu, karena ini depan udah jalan raya. So yeah, so I have my iPad here. I'm gonna open up Instagram, and I'm gonna answer a bunch of questions. Okay, in one of my posts, salah satu Instagram post aku suruh kalian untuk, you know, if you guys have any questions, you guys can like leave them in the comments, and you guys did, so I'm just gonna read them one by one. Not semuanya, nggak semuanya akan aku bales karena nggak ada waktu, and my phone storage itu tinggal dikit, so I don't have a lot of time to record. So yeah, let's just get right into it. Hello, so sorry for the interruption sebentar, but I was editing and I forgot to do my body care routine, so let's just do that right now sebelum aku lanjut edit lagi. And as always, I am using Scarlett Whitening, dan ini aku lagi pakai my favorite combo duos ever in the whole world, dan itu adalah body serum. Aku suka pakai body serumnya dulu, tap 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 ke body, apply, blend blend blend. And ini aku lagi pakai series yang Jolly. Aku ada banyak banget series yang lainnya aku koleksi, aku bawa ke Paris juga. And setelah yang body serum ini, the other one itu body lotion yang dari Scarlett Whitening, dan dua-duanya ini sama seriesnya yang Jolly, karena I want the scent to be the same. And yeah, this is my everyday body care routine. Dan mereka berdua tuh enak banget, dan mereka berdua tuh sama-sama lembut and really really soft and hydrates my skin. Kayak setelah I can't speak. Setelah aku mandi, aku selalu pakai, atau nggak sebelum aku pergi keluar, supaya lebih lembab dan lebih lembut, dan pastinya lebih wangi juga, karena aku banyak banget dapat compliment kayak kok bisa wangi banget, kayak you know, everyday kok ke sekolah atau apa kayak wangi banget, you smell so good, thank you, karena aku pakai Scarlett Whitening pastinya everyday. And yeah, this is part of my like daily routine pastinya. And ini aku pakai dua-duanya karena this combo duo ini jadi lebih kayak extra hydrating and extra soft and smooth, dan juga kayak
lebih wangi juga gitu, jadi lebih strong. The scent is not strong, kayak wanginya tuh soft banget, and aku sukanya ini lotionnya dua-duanya nggak bikin lengket sama sekali, jadi makanya aku suka banget. And now I'm finished with that. Sekarang aku bisa lanjut editing, and yeah. Untuk kalian yang penasaran, aku akan taruh link semua di description bawah, so go check them out. Let's see. Okay, let's start off with Anya Lova. She asked tempat rekomen di Paris menurut Anya apa? There's a few. Ada beberapa tempat yang aku suka dan beberapa tempat yang aku biasa aja loh, kayak nggak terlalu rekomen gitu. Jadi salah satunya itu yang aku sering ke situ terus ya, entah itu sama kakak aku atau sama teman atau aku sendiri. Itu namanya Châtelet Léal, di sekitar Châtelet Léal atau di Bon Nouvel. Terus ada juga Jardin du Palais Royal, kalau nggak salah namanya. That is what's on my mind. Jadi itu Châtelet Léal, itu tempat kayak ada mall, isinya tuh kayak ya shopping center, ada toko untuk kita bisa belanja segala. Dan di situ tuh ada beberapa tempat makan yang aku suka dan yang enak juga, dan itu deket sama Bon Nouvel, jadi tuh kayak tinggal jalan 5 menit itu udah nyampe gitu. Dan abis itu ada juga yang namanya Jardin du Palais Royal, itu Chelsea's home, dia baru pulang sekolah juga. Kalau yang kalau yang Jardin du Palais Royal itu aku suka karena itu tempat garden park gitu, dan itu enak banget suasananya untuk kayak kalau misalnya mau duduk dan just stare and watch the birds and the ducks. Suka ada di situ juga sambil kayak minum kopi, itu enak banget di situ. And when the sun is out, kalau misalnya cerah juga outside, itu enak banget untuk kayak nongkrong di situ, just to sit there and just stare. Atau kalau misalnya ada temen juga, aku suka kesana sama temen aku juga untuk just chill di situ and just talk about random things while sitting at the park. Itu juga enak banget. It's really good. So those two I recommend. Ada lagi tempat lain yang aku juga suka, tapi for now that's good. It's for another time. Next one dari DTR Zas. Dia nanya apa beda besar the motorcycles here. Okay. Dia nanya apa bedanya pertemanan di Paris and di Chelsea. Apa bedanya pertemanan di Paris sama di Indo? That is a good question to ask. Pasti dari kulturnya sendiri itu udah beda banget. Kayak misalnya kalau di Indo kita kan pasti suka makan pakai tangan atau kayak. And fun fact, di sini aku baru tahu kalau misalnya orang Eropa di sini Paris, I don't know where else, tapi kalau di Paris mereka makan nasi itu pakai garpu dan nggak pakai sendok. Ya jadi itu I was surprised by that. Aku kaget kayak aku nanyakan ke salah satu teman sekolah aku yang she's French, dia dari sini. Kayak aku nanya, di sini kalian kalau makan nasi itu pakai garpu ya? Terus mereka bilang kayak ya pakai garpu. Emang kalau kamu pakai apa? Terus aku bilang pakai sendok. Terus mereka kaget kayak really what? Terus aku juga kaget kayak really kalian pakai garpu. So ya dari situ juga udah ada banyak banget kayak perbedaan dari kultur kita sama mereka itu. Tapi kalau misalnya sekitar pertemanan sih ya nggak beda-beda banget. Oke, yang dari experience aku sendiri ya, dari aku lihat, aku kan I go to international school, jadi satu sekolah aku tuh campur lah. Tapi kebanyakan isi sekolah aku itu they are French people, kebanyakan tuh orang sini dibanding dari luar. Di sini yang aku perhatiin, di sini mereka suka banget ngobrol, bener-bener tuh ngobrol terus-terusan, gak ada berhenti-berhentinya. Itu salah satu yang aku perhatiin, mereka tuh pasti selalu ngobrol, ada aja topik apa aja gitu, pokoknya serandom apapun, atau kayak I don't know, ada aja pokoknya topik kayak bener-bener non-stop mereka ngobrol, terus ngomong-ngomong kayak gak ada pause, like there's no pause at all, gak ada berhenti sama sekali. Itu bedanya, itu aku kaget kayak wow, oke. Hari ini lagi berisik banget di luar, I don't know why. Rata-rata tuh kayak nggak terlalu jauh
perbedaannya sih sejauh ini ya. Kalau aku biasanya greet my friend greets me, itu kita kayak give like a little peck on like the cheeks, like kayak begitu setiap kita ketemu dan setiap kita mau balik, mau pisah gitu. Kalau di Indo kan kita apa sih, peluk ya kan ya, kayak salam, I don't know, tapi kalau di sini begitu. Question dari I am Nadia KR. Gimana perasaannya kuliah di Paris? Kak kangen gak sih sama teman-teman dan keluarga di Indo? The answer is yes, pastinya aku kangen banget sama teman-teman aku di Indo, semuanya pastinya. Perasaan kuliah di sini, I mean I am grateful and thankful to be given this opportunity, bisa kayak kuliah dan belajar di luar, dan especially di Paris. Tapi at the same time ya, I am homesick every single day. And so ya pasti ya kangen banget sama semua hal-hal di Indo, terutama makanannya itu terutama aku kangen banget. Dari Mal Journal _ culture shock selama di sana apa? Good question. Satu yang aku tadi bilang itu, pada makan nasi pakai garpu dan gak pakai sendok. Mereka di sini bahkan aku jarang banget pakai sendok. Kayak bukannya aku sendiri ya, kalau misalnya di rumah aku selalu pakai sendok, kayak aku sendok ini aku makan. Tapi kalau misalnya di luar, maksudnya kayak kalau makan keluar ke restoran gitu segala, aku jarang banget lihat sendok. Bener-bener kayak gak ada sama sekali sendok, cuma ada garpu sama pisau doang, udah kita pakai itu doang. Kedua, di sini mereka tuh banyak banget jam istirahatnya dibanding jam kerja. Kalau misalnya kalian gimana ya, kalau misalnya kalian ngerti, kayak di sini banyak libur ya, istilahnya kayak gitu. Di sini banyak banget libur ya, kayak setiap Rabu tuh pasti libur, karena Rabu itu is considered kayak family day, I don't know, tapi pokoknya Rabu tuh libur, keseringannya libur, kadang-kadang masuk tapi libur. Abis itu di sini hari Minggu sama hari Senin di sini tuh banyak toko yang libur, yang kayak tutup dan gak buka, dan akan buka hari Selasa baru sampai Sabtu doang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita butuh sesuatu Sunday di hari Minggu itu kayak nggak bisa karena itu tutup. Jadi kita harus nunggu entah Senin atau Selasa. So ya itu di sini banyak libur ya. But that's enough for another day untuk yang lainnya. Next question dari Lupai 12. Hanya kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Terus kalau ke kampus naik kendaraan apa atau jalan kaki? Okay, first question, kuliah di mana? Aku kuliah di Lisa Mode Paris, jadi it's a fashion school design, dan aku ambil jurusan fashion design. Dan kalau ke kampus aku naik public transportation, aku naik metro dan jalan kaki. So ada dekat rumah tuh ada metro, tiap mau ke kelas ke sana aku naik metro, situ aku keluar, situ aku jalan kaki ke sekolah, and I'm there. Nggak naik mobil atau naik bus kalau misalnya ke kampus, karena kalau bus itu kadang-kadang suka telat, jadi lebih gampangan dan lebih cepat pakai metro dibanding bus. Di sini aku setiap hari naik metro. Aku bukan cuma ke kampus doang, tapi untuk kemana-mana aku naik metro terus dan jalan kaki. Udah, aku cuma ada 2 opsi itu doang. Karena di sini kalau misalnya mau pesen kayak Gokar, Gojek gitu-gitu, di sini kan pakai Uber. Itu lebih mahal dibanding di Indo. Jadi kalau misalnya aku pakai Gojeknya sini, which is Uber, dari rumah ke sekolah aku itu harganya 320.000 rupiah untuk ke sekolah doang, belum balik ya. So makanya aku nggak pakai Uber, nggak pakai Gojek sini. Jarang banget. Aku tuh cuma pakai itu kalau kita mau ke airport, tapi selain itu kita selalu pakai metro dan jalan kaki. No matter how far it is, kita cuma punya 2 opsi itu doang, karena yang lain itu mahal banget. Gak kayak di Indo. Ya di sini salah satu culture shocknya juga di sini tuh mahal banget. Awal-awal tuh kayak naik metro agak bingung, tapi lama-lama I get used to it, kayak udah biasa, jadi kayak ya udah. A lot of you asked about kalau setelah lulus kuliah nanti bakal tetap di Paris atau balik ke Indo. That is for future me to respond, karena aku sendiri sekarang nggak tahu. Kita tuh kayak konsepnya go with the flow.
mari kita lihat nanti apa yang terjadi gitu. Jadi aku nggak tahu, aku nggak bisa. We'll see. I don't know. It's for future me to deal with. Dari Gia underscore DRRM, ngerasain kesepian gitu nggak sih pas awal-awal pindah? Yes, pastinya, karena akunya tadi di Indo, I really like to surround myself with friends, with a lot of people, dan kayak selalu pasti ketemu sama teman. I don't really like to be, no, I like to be alone, tapi pas di Indo aku suka keluar aja dan kayak main sama teman gitu-gitu, cause I love doing that. Dan pas kesini perbedaannya kan beda banget tuh, kan langsung kayak the opposite di sini. Jadi pasti kerasa banget aku harus kayak bikin lagi gitu, kayak kehidupan, ngerti gak sih? Basically I have to restart from zero, kayak so ya pasti awal-awal aku ngerasa kesepian. But at the same time aku suka banget kayak being alone. Bukan suka banget, I just like to be alone. Juga I like my own company, jadi I really don't mind. Jadi I don't really feel kayak alone banget. But I just wish that I have my friends here. Awal-awal ya, tapi lama-lama udah kayak it's fine, I'm used to it gitu. Tapi fun fact, di sini aku jadi introvert, whereas di Indo aku tuh extrovert banget. Tapi kalau di sini aku jadi kayak introvert and like the quiet one, and I just keep it to myself. I don't know, it's a scary world out here, y'all. It's a scary world out here, I swear to God. I'm too scared. I'm like, nope, no, thank you, I'm good. Dari kamu bingung, aku bingung. Okay. Mau nanya tentang aku mau nanya tentang perkuliahan ke Paris untuk preparation selain tes IELTS dan tes bahasa Perancis. Banyak nggak sih yang harus disiapin? Mungkin harus bikin essay or anything else buat apply ke kampus ya? Okay, I think this question, kalau misalnya tentang studying abroad segala, aku akan I'll make a separate video of it. Jadi kayak aku akan bikin video khusus tentang studying abroad, kuliah di sini, kayak apa aja yang harus disiapin gitu segala. I think I'm just gonna make that a separate video dan gak di sini. So just wait for that. I will make that soon. Dari bulan SYYY underscore, ada perbedaan nggak kayak di sananya, malah lebih banyak pengeluaran, apa sama aja kayak di Indo? Seperti yang tadi aku bilang, di sini kalian akan boros banget. Bener-bener kayak even though kalian bakalan berusaha semaksimal mungkin untuk kayak nggak terlalu spending that much, dan kayak okay, maybe ini nggak apa-apa, kayak okay, budgetnya segini-gini, tapi ujung-ujungnya kayak bakalan lebih mahal dibanding di Indo. Di sini tuh bener-bener kayak 2 kali lipat lebih mahal. Jadi perbedaan pengeluaran aku di sini sama di Indo, di sini aku lebih boros banget karena susah banget untuk kayak mau nabung atau oke, beda banget. Apalagi apartemen kalau di Paris ya. Oke, dari wow. Kalian nama-namanya tuh kreatif sekali ya. What are you majoring in, and can you tell us why you chose that major and what have you learned? Okay, kayak tadi aku bilang, aku lagi belajar fashion design, and kenapa aku pilih ini, I don't really know why. Aku pilih ini karena setelah aku ngeliat opsi-opsi lain, kayak jurusan lain itu, aku nggak terlalu kayak tertarik banget. Dan pas aku ngeliat fashion design kayak, I could try that. Aku kayak, I am interested at like those stuff like designing, fashion, blah blah blah. You know, I always love that. I was curious in like sewing. Sebelumnya aku juga pernah bikin kayak, scrunchies and like, headbands and all sort those stuff. Waktu tahun berapa? 2020 kalau nggak salah, aku bikin kayak online shop where I sell scrunchies and stuff. That was a whole thing. Tapi ya itu aku bikin kayak belajar bikin scrunchie, and sebelumnya aku bikin kayak rok, kayak skirt juga gitu. I'm just always interested in like sewing gitu segala. Aku kayaknya baru mulai begitu pas 2020. Ya di situ kayak I learned that it is one of my like hobbies, I guess, kayak to like sew and stuff. I don't know why. Tapi ya that's why juga, karena itu aku pilih fashion design, karena I just wanna learn more on how to do and like sew different types of stuff gitu. Karena I wanna make my own clothes.
and maybe one day, who knows, I'm gonna have my own brand. I don't know. I learned how to draw. Jujur sebelumnya aku tuh nggak terlalu jago gambar sama sekali. Bener-bener kayak I have zero skills of drawing. Tapi ini udah berapa bulan coba? Udah kayak 3-4 bulan kayaknya aku masuk sekolah sekarang. Atau 5 bulan, I don't know, it's 4-5 bulan kok nggak salah. My drawing skills itu jauh lebih better. I'm not gonna say that it's 100% perfect karena aku masih belajar, I'm still practicing at drawing. Tapi I can say that it has been improved, much better. Aku sekarang udah bisa kayak gambar lebih baik. Aku akan kasih contoh, dan mungkin kalau misalnya aku ada gambar sebelumnya, kayak aku akan kasih contoh sebelumnya kayak gimana dan sekarang kayak gimana hasilnya. Ini perbedaannya tuh kalian bisa lihat sendiri, beda banget, dan itu salah satu hal yang besar yang aku belajar karena di fashion school ini kita banyak banget gambar. Kayak di setiap kelas tuh pasti ada gambar. Sisanya kalian questionsnya tuh rata-rata sama questionsnya, so I'm just gonna end it right here because I think it's enough for now. I'm gonna do another part if you guys want to hear some more. Thank you guys so much for watching, and please subscribe, like, and comment down below anything you want. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau aku jawab dan kalian penasaran, kalian bisa leave the comments down below here. Nanti aku bakalan baca juga for the next video. And yeah, thank you guys so much for watching. Semoga ini bermanfaat. And I hope I answered your questions. Don't forget to follow my social media, link will be down below in the description. And yeah, that is it for today, and I will see you guys in my next video. Bye guys!